बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। हमारी जाने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़िदा। आज मेरा आपसे नुक्ता उम्मीद में एक सवाल है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो अपने साथ अपनी कामयाबियों की जो कुंजी है, जिसको की भी कहते हैं, जिसको चाबी भी कहते हैं, वो अपने साथ पैदाइश के वक्त लेकर आता है। ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने ज़िक्र किया कि मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, बड़ा सादा सा सवाल है कि जब हमें सुकून की, राहत की तलाश होती है, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, तो हम कौन सी ऐसी ज़ात है, जिस भी मज़हब के साथ हमारा ताल्लुक़ है, कौन सी ऐसी ज़ात है जिसका सबसे पहले हमारे ज़हन में ख़याल आता है? जवाब आएगा माँ। माँ है वो ऐसी ज़ात, माँ है वो ऐसी हस्ती जिसको हर मज़हब के अंदर मकाम हासिल है, बल्कि इस्लाम के अंदर तो यहाँ तक मकाम हासिल है कि कहा गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आखिर ऐसी क्या बात है कि माँ ही का क्यों ख़याल आता है? अगर हमने पहली दरसगाह देखनी है तो माँ, अगर हमें ये जानना है कि कौमें कैसे संवरती हैं तो माँ, अगर हमने दुश्मन के मद्दे मुकाबिल कहीं पे लड़ना है तो हमें वहाँ पे भी माँ का दूध मर्दानगी की अलामत के तौर पे याद दिलाया जाता है। अगर कायनात का खालिक, कायनात का मालिक हमें अपनी रहमत की मिसाल देना चाहता है तो उसने भी दुनिया में जो रिश्ता चुना है वो है माँ। हालांकि उसकी रहमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने इंसान के ज़हन के मुताबिक जो हमें एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए वो भी माँ। आखिर क्या ऐसी वजह है कि हर वो चीज़ जो इंसान को राहत देती है? तो जवाब आएगा कि ये वो हस्ती है, बल्कि वालिद को भी अगर हम इसमें शामिल करें तो ये वो हस्तियां हैं जहां ना तो किसी किस्म की कोई गर्ज़ पोशीदा है, ना हसद है, ना कीना है, बल्कि तरक्की के बदले मज़ीद तरक्की की दुआएं मिलती हैं। और वालिद तो वो ज़ात है कि तरक्की के ऊपर मज़ीद खुश होता है। किसी किस्म का इस ज़ात में माँ और बाप कोई किसी किस्म का हसद छुपा ही नहीं है, बल्कि दुआएं ही दुआएं हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 मिनट के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि जन्नत क्या है, आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि जन्नत क्या है, तो हमें फ़ौरन से ये ज़हन के अंदर चीज़ें आएंगी। दूध की, शहद की नहरें बह रही हैं, हूरें हैं, हर तरह की नेमत, आराम और आसाइश है। और हम लोगों को अगर जन्नत की नेमतें वालिदा के कदमों के तले मिल रही हैं तो हम ये कैसे इस इशारे को भूल गए? किस तरह ये भूल गए कि दुनिया की भी हर नेमत माँ ही के कदमों के साथ है? मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा, बल्कि एग्ज़ाम्पल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर घर के अंदर कामिल रहमत हमारे मौजूद हो और हम दुआओं से महरूम हों, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज मुआशरे के अंदर माँ के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। हम लोग फादर डे, मदर डे मनाते हैं। हमारे हीरोज़ जो हैं वो हर लम्हा, अच्छी बात है, वालिदैन को स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, लेकिन हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो इस्लाम के हीरोज़ हैं, उन्होंने हर लम्हा अपने वालिदैन को ऐसा फ़ील कराया कि वो उनके लिए कुल कायनात हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या वजह है कि आज तक आपने अपनी वालदा के साथ खाना नहीं खाया, तो जवाब आएगा कि इसलिए नहीं खाया कि अगर दस्तरखान पे कोई ऐसी चीज़ जो मेरी वालिदा को पसंद हो और मैंने पहले उठा ली तो कहीं बेअदबी के ज़ुमरे में ना आऊँ। वालिदा जन्नत की सरदार हैं, लेकिन अदब इस कदर, और इस अदब के भी पेश नज़र, जहाँ उनकी इतनी मज़ीद फ़जीलतें हैं, इस अदब के भी पेश नज़र जन्नत के सरदार हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाए कराम
کو حکم ہو رہا ہے کہ اویس کرنی سے اگر ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرواؤ۔ وجہ پوچھی جائے تو ماں کی خدمت۔ امام زین العابدین، عابدین کی زینت، ایسی عبادت کہ عابدین نے بھی کہہ دیا، عبادت گزاروں نے بھی کہہ دیا کہ یہ عبادت گزار لوگوں کی زینت ہے۔ وہ دسترخوان پہ والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک نظر والدہ کو دیکھتے ہیں، ایک نظر دسترخوان پہ پڑے کھانے کو دیکھتے ہیں۔ والدہ نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے لقمے کے اٹھانے کے بعد چاہتا ہوں کہ میں لقمہ اٹھاؤں، کہیں میں ایسی چیز پہلے دسترخوان سے نہ اٹھا لوں جو آپ کو محبوب ہو، اور میں کہیں بے ادبی کے زمرے میں نہ آ جاؤں۔ اور ان کو پھر مقام کیا ملتا ہے؟ زین العابدین۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، دنیا میں بھی کمال درجہ، آخرت کے اندر تو ویسے ہی سردار۔ دنیا کے اندر امام حسن علیہ السلام کو یہودی آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے آپ کے حسن و جمال کی، تو وہ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے تو دنیا یہ قید خانہ ہے، تو آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، خوبصورت لباس پہنا ہے، جبکہ میں پراگندہ ہوں۔ تو اگر اس کے پیچھے بھی پوشیدہ ہڈن دنیا کی جو نعمتیں میسر آ رہی ہیں تو وہ بھی ماں کی دعائیں ہیں۔ ہم اپنی والدہ سے یہ سوال اگر ہم اپنی ذات سے پوچھیں کہ ہم اپنی والدہ کو کس قدر راضی کرتے ہیں، کس کس لمحے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں والدین کو راضی کرنا ہے۔ 3 چیزیں روایات میں آتی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہم کس قدر محبت کی نگاہوں سے والدین کو دیکھتے ہیں۔ حج مقبول، حج کا ثواب والدین کے چہرے کو دیکھ کے مل رہا ہے۔ اگر ہمیں والدہ کے قدموں میں جنت کی بشارت مل رہی ہے تو ہم نے اپنی دنیا کتنی تلاش کی، ہم نے دنیا کے اندر ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کے دنیا کے اندر کتنی ترقی کی۔ یہ آج آپ میرا جملہ لکھ لیجئے کہ اگر والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ ہماری دنیا کی بھی ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر ترقی ماں کی دعاؤں اور ماں کے قدموں تلے ہی پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنا اس کو کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، ہمیں چابی پیدائش کے وقت ہی مل گئی۔ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی ترقی کے کتنے راستے کھولے۔ ہمارے گھر میں کامل رحمت موجود ہے، ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی دعائیں بھی لینی چاہیے۔ والدین کی دعاؤں کے اندر ہماری ترقی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ادب عطا فرمائے اپنی والدہ کا، ہمیں امام حسن جیسا ادب عطا فرمائے، ہمیں امام زین العابدین جیسا ادب عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان ہیروز سے سیکھنا عطا کرے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کر کے دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام کیسے زندہ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔